आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के 14वें राइजिंग पुलिस डे के उपलक्ष्य में शनिवार को अंडाल ट्रैफिक पुलिस की ओर से दक्षिण खंड फुटबॉल मैदान में एक दिवसीय शॉर्ट पिच क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता टीम को मेमेंटो और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अंडाल ट्रैफिक प्रभारी प्रवीर कुमार पाल ने बताया कि एडीपीसी के निर्देशानुसार ये आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि प्राय भ्रम और धारणा के कारण आम जनता पुलिस से डरती है, जबकि पुलिस और जनता के बीच समन्वय स्थापित करना बेहद जरूरी है। खेलकूद जैसी गतिविधियां पुलिस और जनता के रिश्तों को मजबूत बनाने का माध्यम है। पुलिस दिवस के अवसर पर ही नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक ट्रैफिक नियमों और जागरूकता को पहुंचाना है। हमारे एडीपीसी जे रेजिंग डे हिसाबे আমরা বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটে আমরা বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম 1 সেপ্টেম্বর থেকে 26 সেপ্টেম্বর নিয়ে যে পরিকল্পনা চলছে এবং নিচ্ছি আমরা তারই একটা পার্ট অফ অঙ্গ এটা বলতে হবে পার্ট অফ। এইখানেতে আমরা আজকে দক্ষিণগঞ্জের মাঠে ডিএসএল মাঠে একটা শর্ট হ্যান্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করছি। এটা আমাদের অন্যান্য ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা করা হচ্ছে। আমাদের মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে পাবলিক পুলিশ যে সুস্থ রিলেশন একটা আমাদের দরকার আছে সমাজে, সেটাকে মাথায় রেখে আমাদের এই টুর্নামেন্ট। আপনার শহর রানীগঞ্জে এই প্রথম নামি দামি কোম্পানির নানা ব্যাগের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির অমরনাথ। কি নেই এই শোরুমে? ভিআইপি, সাফারি, অ্যারিস্টোকেট, স্কাই ব্যাগ, আমেরিকান টুরিস্টার সহ নামি দামি কোম্পানির লাগেজ, ট্যুরিস্ট ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জিন্স পার্স, বেল্ট আরও অনেক কিছু পাবেন একেবারে হোলসেল দামে অতি সুলভে। তাহলে ভাবনা ছেড়ে আজই আসুন আমাদের শোরুমে। অমরনাথ, এনএসবি রোড, নেয়ার মারোয়ারি হসপিটাল, রানীগঞ্জ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 8768796050।